praise. Ayan. So, a pleasant morning po to every one of us. So, I hope lahat po tayo na-bless sa Sunday School natin ngayon. So, as we prepare our hearts for the next part of our service today, may I invite everyone na tumayo para we start our next part of our service with a song. The more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. And I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. We seek you, Lord. The more I seek you, the more I find you, the more I found you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'll melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Dear Heavenly Father, as we gather here to worship you, we ask for our hearts
open to your presence. Fill this place with your spirit and our souls with your peace. That every song, prayer, and word spoken glorify you and draw us closer in communion with you and each other. Guide those who are yet to come to your house that they may join us in worshiping you. In your holy name we worship. Amen. Ayan, so pwede na po tayong umupo. So, good morning sa ating lahat. So, dati napansin ko di sinumrikak. Apay kasla nag-glowing agijay rupa dagijay mothers tayo tata. Tapos kwa gayam, Mother's Day pala ngayon. So, yan. So, as a simple kind of gratitude, pwede po bang I ask the youths or yung mga anak na andito yung mga nanay nila, na pwede bang puntahan nyo yung mga nanay nyo, then you can hug and say, I love you ma, happy Mother's Day. So, sige, han kayo agbabain. Kasi, amok nga kwan, tatang ikithan nga, kasjay ka voice, agijay youth. So, kayon. Yun, so, yan. And, yan. Ayan, so, yan. Happy Mother's Day po sa ating lahat. And, ayan. Okay, so, yun. Okay, so ayan, so nag-greet naman na po natin yung mga mothers. So Mother's Day is not just for those mothers, pati rin po yun sa mga father na nagiging tatay sa mga anak nila, and yung mga feeling mother, yung mga tita na tagabantay sa mga anak ng other nila, yan. So ngayon naman po, so let's move on sa testimony. So dahil Youth Sunday ngayon, kasla ngay mayat mo't no youth kumamot di ag testimony niya. So, kahit kuman nga ayaban, di may nga youth nga kwan, agi-share ti testimony na. So, no si ka ajay nga youth ngay kit, umay katoy sangon tap no i-share mo ajay. Daba? Ay na ajay yun. Ay bakman ni kwan, ni Sister Hailey. Taddaso na. Awan ba? Okay, so no awan garod ni Sister Hailey ngay ket uray no sinon timang kayat nga umay agi-testify ti kinaimbag ni Apo. So, agi youths nga kuan nagawid. Agi kuan jada jay ni og tugtugaw. Awan? Or dagi mothers or fathers no kayat na nga ag-testify. Ay, ayun. Ay, day. Ayan. Bless you po. Hallelujah. Good morning, everybody. O, diba? So, tsansak mo't datoy nga, umay nga ag-testify, iti kinaimbag ni Apo Dios. And for how many years I did never try to step on this throne. So, nga na-miss ko, kung kailan upatin, iti anak ko, ket saak manen umay ditoy. And for everybody's information, si kami degay ubing, the second generation that time, nga naipatakder iti simbaan nga tribal ijay panopdopan. Yes, mabuhay ang tribal. God bless pa more ang tribal. Isu nga anak nga mabain, nga umay nga mangi-testify iti kinaimbag ni Apo Dios. Kunak manen, idinatay ini anting Mrs. Tenenan, I grabbed that opportunity nga nakikuyog kan the pastor kan ni Pastor Brian. And I cannot imagine nga ni Ading Brian, ket adda anak nan,
Nga ubing idi ngay igaman na ti skirt mi no apang kami makiyut rally ije banting. You see that? Meaning to say, umuubi nga kon. Ket talaga nga inbaga, kani pastor nga imbag. I mean, hang ko nga i-lift up dato nga church, of course, I am lifting the name of Jesus ngam kunak manin. I am very proud nga ti di makelak nga simbaan ket tribal gospel mission. Taingga na tata isutiin pamanak kadigiti anak ko iti pamilyak. Ituyak nga pinakan nga agpayso spiritually. Isu nga makasangsangit ak every time nga agawid ak ije panop tsansa ak nga agtestify. And since this is my first time to step here, I am amazed actually kunak, my gosh. Buy-buya ak lang iti Facebook nga naka-aircon dato'y lamot. Mapapasyene all na lang ako. And hopefully, amin to nga simbaan ko man ti tribal. Kat ma-airconan dan to. To God be the glory. Okay, so tiket ko lang nga i-testify ka ni Apo Diyos iti kinaimbag na actually ang ko nga mabilang. Although late tatay nga imay, na mas daawak akbalita, nasanay kami gamin iti lagawi ngay nga awan iti, anya man iti tatay? Sunday school isu nga, kunak ni adagam Sunday school ditoy. Kat ije gamin kat dire-diretso kaya maingay sa una hanggang sa matapos. Kat kitoy kat medyo selem. But anyway, kaya't ko nga i-testify iti dakkel nga kinaimbag ni Apo Dios kunak manen tatay nanipod iti ubingak ingga na tata namati akpay ka ni Apo Dios. Ken of course I'm still breathing. Adu iti haang ko nga marukod nga kinaimbag ni Apo Dios ngam ti latest nga kaya't ko nga i-testify ka ni Apo Dios. Kat dati pa nakaagas nga always nga ipapaay na kanyak. Ganiti blessings, financially, spiritually, and amin. Kat talaga nga, no dumaman pa'y ada itiriri. There are a lot of wise and house, apay nga ta. But you know, very easy nga sungbatan data no adaka ka ni Apo Dios. Iso nga kitkitak ni ate kat ala bimalasang. I still remember the insurum kinyak idi susuruan na gitara nga Jesus, you're the sweetest name of all. Kunana. Yeah. Iso nga talaga I do not know haan nga ma-fix dati nga panigtestimony gabuta talaga nga permi itiragragsak ko. And of course, the pastora nga ingana tata, they're still alive and kicking. Nga ingana dagito'y anak ko kat makita dapay. Iso nga dagyay iti adu nga blessings nga inpaay ni Apo Dios iti panagbiag ko nga ag-flow inga na tata. Kada gito'y nga ubing ko kat mamati akin kararag ko. Nga uran man pa'y awanak dito'y dumakil da gito'y ubing ko kat isumot iti ipamana danto kada gito'y ubing data. Diya iti always nga talaga nga ibagbaga kada gito'y ubing ko. Ure man awanak financially ngam kunak manen. Haan nga mabalin nga ti Dios tayo nga si bibiyag kat lipatin tayo isuna. Okay, so actually, 2 months ago, medyo adati sa na-suffer ko nga madi, iti health ko. Ngam you know, naging strong ako ni Apo Diyos kunak, Lord, awan ti imposible kin ka kunak. Kat idikal man actually, imay dato nga, kabsat nga ni Ingay nga, ti palayaw na kat ni Ingay, ni Gay Mari nga domdom nga, may sa nga, kababatak, ije panukdopan, nga agsaf-suffer tata iti cancer. Imay nga bimisita ayan daading ko nga kuntigat. Kasahan ko nga ma-spelling before nga apan nga agpa, what you call this, agpa dialysis kat kunak nga before man nga apan kakat agkararagta. Kat hopefully nasagit ti puso na nga kunak kan isuna. Pangaasim tano din ni time mo. You can text me. No kaya't mo nga umay nakaikararagan ka di ka duwami nga pastor kat we will come. Makitak met man nga very willing isuna. Iso nga di ay tidakil nga panagyaman ko kani Apo Dios. Taure ingana tatakit usarinak para ti pakagloryaan na. So dagay lang Apo, madaydayaw ni Apo Dios and I will bring back the glory and honor to Him. Amen. Thank you po. So, truly nga kuan halang ko mga MCW City ag-move from glory to glory, but all TGMI. So, adapay po ba ti ag-share? Ay, pastor. Praise God. Happy Mother's Day! Including myself.
testify ko mamot iti kinaimbag ni Apo Dios. And I know you, kanan nga dingdinggan dahil ibagbagak nga, tibiyag ti may nga OFW. As a mother, nga pinanawak dagiti duwa nga anak ko at a very young age ni Gideon. Where is Gideon? Ag tumakder ka man manin Gideon. Isuna kat pinanawak iti 1 year and 6 months. And my daughter Hannah Isabel was 4 and a half. Tumakder ka man anak. And pinanawak isuda at a very young age, baby. And I know iti feeling ti may nga ina nagsakit dayta. Di makkel da nga awanak. Ngam iti pagyamanak kini Apo Dios. In preserve na iti salun at da. Never nga na hospital da. For 19 years nga pinanawak isuda. That was 2005. Nagawidak lang iti last year. Kat nagsakit ngay iti riknati may nga ina nga mangpanaw ngem on the other hand behind everything God has the best. God has the best at the heart ta. Inaywanan na isuda, impreserve na iti salun at da, prinotektaran na isuda. Of course, I give credit also to my husband. Iso nga ibagbagak kanya na tuwing Mother's Day, happy mothers, happy mapa. Iso ti awag ko idi kini lakay ko ta. Regardless of everything, adaman dagiti saan mo nga kayat. Pero ti most importante, inaywanan na iti anak na nga because haangan na laka nga awan iti ina. And I cannot imagine how they also survive. Every bakasyon ko nga pumampanawak, parang wish damat siguro nga, hangka kumapumanaw, mama, manin. Ada dyan na minsan idi nga baby dapay lang, idi nagawidak. Kunan ni Gideon, the first nga bakasyon ko kunana, Auntie! Di ngumat nga to ije palay, Auntie! Tapos biglang nga binawi na, Mama Gayam. Pero ang edad niya noon ay about mga dandan niyang 3 years old isuna. So hindi niya alam. So nung unang meet namin sa Bagabag, ayaw niya sa akin, parang yung tatay hinahanap. And so, nagsakit nga di niya, Auntie, ay Mama Gayam, kunana. So, wow, nagdata. Tapos tiawag naman kadagiti Auntie na, tiamo na siguro mama na isuda. Kasjay, so, ganyan ang buhay ng isang OFW. My point here is, no ada tayo iti Apo, aywanan na. At the same time, uray no OFW ka, no hangan ni Apo Dios pagserbyam, everything would be mess up. Adot istorya iti OFW nga, ije Hong Kong and other countries nga, and they're not active in their Christian walk. Di resulta na kat always, kasi hantay nga maiwasan iti temptation, hantay maiwasan ijay adu iti sulisig ijay balasiw taaw. Ngam no naka-align ka nga kanayon kini Apo Dios akas ina, regardless of everything, kakaro iti relationship mo ti asawa and children, I tell you, kunana apart from me you can do nothing. Isu nga dayta ti pagyamanak nga takkel iti yaman ko because my daughter now is working and my Gideon is also almost graduating. And I give all God the glory. Iti daytoy nga inariamid na kat amok dagiti mothers. Kat you are so blessed kasi you've been with your children the rest
of their growing up. And that's why medyo naiba din sa akin dahil mamiss ko man, hang ko man nga awitin isuda, idi nagsubli akon, pero nakitakmat nga, uray no kasya ti distansyami, far but yet near. Tainal daw kami nga agtutungtong kadagitoy anak ko. There are many trials as relationship is concerned, pero the most important ket ni Apo Dios isunalatta iti mang take control iti amin nga banag. And I give all God the glory. Praise the Lord. My Gideon is 21 and my Hannah is ano man tawon mon? Ala, jak amon. Ay, bye-bye. Ayan, so, habang testimony ni Pastor ang ikit adamot, i-share ko lang, basit lang. Ajay na-encounter ko di last week, bigla nga, di ba, mga anak, tapos bigla ada nag-chat. Tapos ni inang ko gayab. Kunana ni, ala, apay hanak mo tin nga, kuanhan ka man lang man, agkumusta ka niya, minuan niya mang mangyari to'y, kunana. Kasla na lagi po, ay win anahan ko, so da nga in chat-chat. So, kasla gamin, timawag da gamin dila, so kung nakikit okay lang. Tapos bigla garud nga nag-chat ti kasjay. So, si tayo nga anak, ngaykit uray no, kasano kinabisi tayo, ngaykit, panunutin tayo nga, i-chat, dain ang kinitatang tayo, kasi, ajay garud, uray gayam simple nga way ngaykit maragsakan da. So, mamahay. Okay, so, adapay po ba? Ayon. Mother ka no, mother. Okay. Parang mother, grabe kayo. Haan. Na-bless kami GNT testimony ni Pastora Imelda, and I would just like to reciprocate as a daughter of an OFW also. No, niya din na experience ko. So, haan lang isuda actually as OFWs itinarigatan. Talaga mai-sacrifice already relationship daw with their children and with their spouses. But I just thank God as well kasi di kina faithful mat lang ni inang ko. Uray no napanawan ak ti manong nga tawon. Nagselo sakmat nagrigat si kaman ba naman ti panawan da tapos sa bali nga ubing ti pinadakkel na, di ba? Han nga siya. May selos din naman doon. But I just thank God kasi amok nga nagmula iso na iti prayers for how so long. Uray no aday so na di abroad kanayon iti amok nga very intimate ti relationship da ni Lord kat nagbungamot nga nasayaat kami nga di makkel. Nakagraduar kami mat nga agkabsat, and I thank God as well kasi I can see mapagtagpi-tagpik nga kwa, we are so preserved actually. So that's the greatest thing kasi kung nakatay datoy dahi kwa, bunga iti pamati ni inang ko. I thank God as well kasi even though she was not with us for how many years? If I'm not mistaken, overall, 18 years. So talaga nga sa bali nga ubing ti panadakalnahan nga siya. So tuloy nga tatano agibaon ka kunak, mama amin naman, anya pa nagkitam kanyak tata, 2 years old? 5 years old? Tapos ko na ubing, ay siya magaya mga no, agibaon. Di ngay no anya ti last nga nakita na siguro. Isulat ta di turing na kanyami. But anyway, I thank God kasi, ayun, handa nga binaybayan ti tumunggal may sa kanyami. Uray no adati challenges, syempre. We were able to overcome it, and then as of the moment, I'm thankful also to God kasi successful mat jay second session na ti chemotherapy idi when was that? Last Monday ata? Oo. So, I was not here last Sunday kasi nagpalab kami. So, anyway, pray with me as well tapno maging successful, maagasan data breast cancer na tanagrigat. Uray no kunam nga adapay latay suna nga si bibiyag kasya nga da kami mismo nga mangkadkadway si Jibalay madimi amono anya mat G level iti pain nga maramramdaman na habang adalang isuna jay. So ayon, I thank God for the goodness that He has shown as well in our family. And yun lang. Ayun, so, request mga anak, oray 1 week lang, agpakabait tayo. Ayun, so, amok nga adupay ticket na mang i-share, ti testimony nang mabalin tayo nga i-share through
singing and dancing. So, Aya Bachman Gerjoy, praise and worship leader tayo. Amen. So nakaka-bless naman ang testimony ng mga mothers, ng mga children para sa kanilang mothers. So once again, Happy Mother's Day to all mothers out there. Sa mga acting mothers din, sa mga tita na nagiging mothers sa mga pamangkin nila, Happy Mother's Day din po sa inyo. So as we continue with our service for today, I would also want to invite you once again to stand and ipagpatuloy nating purihin ang Panginoon through our singing. And as we raise our hallelujahs to Him, let's worship our God with our hearts. Oh, raise the hallelujah in the presence of my enemies. Oh, raise the hallelujah louder than the unbelief. Oh, raise the hallelujah. My weapon is the melody. I raise the hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, we're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise.
middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Sin is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Raise a hallelujah. Raise a hallelujah. Raise a hallelujah. Raise a hallelujah. Raise a hallelujah to you, Lord. Sing of your goodness. Just wanna sing. Father God, truly you are so good, Lord. You are so great, Father God, and just want to sing of how great you are, Father. To worship you with all of our hearts, Father God. Hallelujah, we glorify your name. Of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
dagitoy nga pagdayaw mi wapo Dios. Panangikan kantami ti kinaindaklan mo wapo Dios kaniami nga marikrik nami mapagpadasan mi tinaldawal daw nga panagbiag. Baday dayaw ka wapo awatem nga ro dagitoy. Day ti kararag ken panagdayaw mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen.